Auckland Gangar Road Amsayo. Pasal di poro riksa saluk tutinyo khorsa riksa driver thimani party mungo kamang masala kya koktuma khananai rajokhor agulini tongkosong lukurok party mungni logi logi no IGM sakham nogo tlangi thanga bono fire service ni adong rok phiaba thikya hni saka bono IGM sakham nogni saknai ne rok koktuma o saimanjaka pasal di poro khorsa riksa driver passenger tui thangui tongmani jora rajokhor aguli Gangar Road Amsayo ajum salengai klaikya o riksa driver logi logi no fire service ni adong rok no rohor jaka koktuma mankino dodro party mung thayo phai sokpai kha fire service ni adong rok logi logi no tlangai thanga bono IGM sakham nogo phiaba thikya hni saka bono IGM sakham nogni saknai ne rok tabu bo thunai o rickshaw driver ni sinimung manja ko police মানে কইরা গেছে গাড়ি কইরা মারা গেছে রিকশা চালায় আছে রিকশা চালায় আছে মানে এর ভিতরে খারাপ মেরা মারা গেছে কোন সময় হইছে রে একটা 5 মিনিট 5-10 মিনিট rickshaw salomang no khoroksa rickshaw driver thimani party mungo wana matei kamang masalaikha rajokhor agulini tongkosong lukurok আমরা ফোন করতে গেছে এখানে একটা লুক করে নিচে রাস্তা তোর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আইছি জীবিত আছেন এটা তো আমরা কথা বলতে পারতাম না rajokhor agulini simi pronobni kokthum Chini Khorang Pasalo hasteni filchini bidan sobani filchi elevation ni puila koksa panda phiaba elevation ni puila ni salono hasteni law and order issue no toye khorang tisalaka bidan sobani kebengna adong rok welso onkore khadumani phunuk laka opposition bench paithako elevation workout khlai thangkha opposition bench ni adong rok Pasalo filchi elevation ni puila ni salo toke ni kosolo kaisa jatra musangmung haike khorang tisalaka kebengne bodol ni ojamano khoboi kebengne bodol ni joto adong rok asalo MLA Sudan Das hasten law and order issue kebengne bodol ni adong rok choprop jakmani te kebengne bodol ni party office rok sabai skrop khlaijakmani party mungno toye kaisa motion to bomani phiaba elevation chengna ni sakang no hasten ni montre okra biprop kumar dev abonote kokti sanai hne sajakmani aboni yagulo no o issue no toye kok salai jakna tongmani aboni bagai MLA Sudan Das bai 30,000 motion no yasagai nahalia bidan sabha ni speaker phiaba abono go sei nahanani nailia kebengne bodol ni adong rok ধারা অনুযায়ী আপনারা চলবেন কিন্তু সে সম্পর্কে বিধানসভা আপনাদের এটা রিজেক্ট করে দিয়েছে এবং মাননীয় লিডার অফ দি হাউস তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কিন্তু সেটাও আপনারা শুনতে রাজি নন আমি সদস্যদের নাম বলছি প্রশ্নোত্তরে মাননীয় শ্রী মবস্বর আলী উনি অ্যাডমিট করছেন না মাননীয় মবস্বর আলী aboni yagulo welso onkore khadumani phunuk laika opposition bench elevation chengmani loge no elevation no mothage rejaknani chaitong naharmani borok phiaba bidan sabha ni speaker bidan sabha ni samoskangai tlangkha aboni bagai paithako elevation workout khlai thangka opposition bench ni adong rok এবং রাজ্য সরকার এবং মানের মাধ্যমে উদয়দের কাছে অনুরোধ করব যাতে গন্ডা সড়ক পিটিআই কলেজ স্থাপনের জন্য যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এটার জন্য যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে Rajako Augulinsmi product ni kokthum Chini Khorang Tabo ki saleng lama ni jorate bo haste hayung te ha koto ni koktuma tu wi phai tong leng lama ni yagulo Kulumka, Tripura haste ni jota lokurong no ani khabe khubbai hamjang maya pharo o sha shanlote fine 1st October ni shimino ni bagi chengjang nai Shorno Komal Jewelers so Shorno Sharat Orgo je jaga megala ki draw no man nai kaitham ranching ni necklace te bo tongnai la ki draw 21 gold coin diamond purchase khane rong bagi ang shana mo no rong ni bagi bo tongo kaitham diamond ni ring te every purchase no rong man nai gift te discounts Shorno Komal Jewelers so phai nai feel government ni jota rider te taklai ni chingwa sate na pale lai hambai
Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Leng lama ni ya gulo hai lam sogo Chini Khorang kok tu mau. Hai phai di nai le firan no tini ni kok tu ma bokrok ro. Sekanggo congjak tong mani hai keno ha salo haste ni fil Chini bidang chawani fil chi audition ni sekang fire por bidang chaba amcha ni MLA rotong chokro bade no songjaka bidang chawani speaker ni bage bini mungroti shaka monte botop ni adong rotong larnat awoni ya gulo MLA rotong chokro bade no bidang chawani speaker khaijaka ni shaklaikha bidang chawani deputy speaker Bishobondu Sen Khorang ni BSF jawani bisingo kok banglai mani party mung no tei paithago bobo bono guli kok mani party mung abo bai guli nagoi thika khorang ni BSF jawan borok ni mung Pratap Singh tei Satbir Singh abo hai kheno guli nagoi thimra jakte khoroksa BSF jawan bini mung Ram Kumar party mung ni yagulo poila bono Silasore hospital abo ni yagulo rohorja khaboro gumti hangko sakham nogo Pasal di poro TR04C1912 marine kungsa magic pickup malkong TR044773 marine kungsa bike non totai mani bai party mung thayo no thimra ja khorok tham ti prasa siklaro party mung ni yagulo khorok tham no gonda sora bakaste sakham no langri thangka borok no fire service ni atong rok Piaba Rajiv Tripura mungoi khoroksa siklani sak belai hamiani bagai rohorja habono Agartala jibi sakham nogo Salo Khorang board by bidang sobawo pass khlaijaka kaiba bill ni bisingo kaibre amendment bill kaiba bill ni bisingo kaisa angka hukba khlaine rokni hamkraini bagoi tumujak the Tripura Agricultural Land Leasing Bill 2021 or bill notice aka hastini bolongte Revenue Minister NC Deborma aboni logo filsini the Tripura Land Revenue and Land Reforms Amendment Bill 2021 no bidang sobawo tisaka monte NC Deborma Salo rickshaw chalok tutoi no lengi klai kha khoroksa rickshaw driver koktuma mankeno dodro party mung thaye sokpai ka fire service ni adong rok loge no tlangi thangka bono IGM sakam nogo piaba thika hani saka bono IGM sakam nog ni saknai ne rok party mung phasa di boro rajokha aukle ni gangal road amsayo Salo haste ni filchi ni bidang soba ni filchi elevation ni puila koksa panta piaba elevation ni puila ni salo no haste ni law and order issue no toye khorang ti salai ka bidang soba ni kebeng na adong ro well so onkore khaduma ni phunuk la ka opposition bench paithago elevation workout khlai thangkha opposition bench ni adong ro
tabuk koktuma sukruboi Khaksa bukhak dabogo samungkhlayo Bidan Sabhani ketal speaker pha salo Bidan Sabhani kebengnai bodoni bagai khatijak khotolo kaisa koktum padaringai o koksu samuti samani loge loge filchini Bidan Sabhani filchi अधिवेशननि पाइथाक salo kebengnai bodoni adongrok manjakla khone koktuma rakha kebengnai bodoni ojama manik sarkar Filchini Bidan Sabhani filchi अधिवेशननि puilani salo अधिवेशन workout khlaimani loge loge paithakni अधिवेशन bo kebengnai bodoni adongrok manjakla khone saklai murkha kebengnai bodoni ojama manik sarkar pha salo Bidan Sabhani kebengnai bodoni bagai khatijak khotolo kaisa koktum pandaringe o koktuma saklaikha kebengnai bodoni ojama manik sarkar bini koksi samung khaksa bukhak dabogai samung khlaio Bidan Sabhani ketal speaker honoi সময়ে হয়তো সবাই উপস্থিত ছিলেন এই অধিবেশনে আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিধায়ক সুধম দাস একটি অ্যাডজার্নমেন্ট মোশন এনেছিলেন নোটিশ দিয়েছিলেন তাতে গিয়ে যেটা দেখা গেল এটার উপরে আমাদের আজকে যিনি নূতনভাবে অধ্যক্ষের পদে আসীন হলেন তিনি এটাকে খারিজ করে দিয়েছেন সুধম দাসের প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ছিল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং মূল কন্টেন্ট যেটা ছিল 2-4 লাইনে যেটাতে তিনি উল্লেখ করেছেন বিরোধীদের উপর আক্রমণ খুব পেছনে না গিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিসের উপর আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে ভাঙচুর লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ এগুলো আপনারা আগরতলা যারা আছেন তারা দেখেছেন 8 তারিখে ঠিক হয়েছে শুধু আগরতলায় না ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এই হিসেব নিকেশ আগে দেওয়া হয়েছে আমি এগুলি বলে আপনাদের ভাড়াক্রান্ত করতে চাইছি না এবং নোটিশের মধ্যে উল্লেখ করা আছে বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থক তাদের উপর দৈহিক আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে বাড়িঘরে আক্রমণ হচ্ছে লুণ্ঠন হচ্ছে তাদের যে মিনস অফ লাইভলিহুড সেগুলোর উপর খুব পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ সংঘটিত করা হচ্ছে সংবাদপত্রের যে কার্যালয় এই সময়ের মধ্যে দেখা গেল একই দিনে প্রায় 3-4টা জায়গায় আক্রমণ সংঘটিত হলো দৈহিকভাবেও সংবাদপত্রের কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছে বিরোধী দলের নেতা সহ অনেক সদস্য তারা এমনকি তাদের নিজেদের নির্বাচিত এলাকায় যেতে পারছেন না এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছিল অন্য সমস্ত এজেন্ডা সাসপেন্ড করে পেছনে দিয়ে এটা আগে আলোচনা হোক স্পিকার বলার চেষ্টা করছিলেন যে না আগে প্রশ্ন ইত্যাদি আছে অভিযোগের রেফারেন্স আছে তারপর বললো ঠিক আছে এগুলি তো আমাদের কোনো আপত্তি নেই এগুলি পেছনে নিয়ে যান এটাই প্রথম আলোচনা তারপর তিনি তো বললেন যে না এটা কোন কোন ধারা তিনি উল্লেখ করলেন সেটা উল্লেখ করে বললেন যে না এটা হবে না এখন বিধান সভার যে নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি আছে ধারা তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু সুধম দাস এই নোটিশটা দিয়েছে ফিয়াবা কেবেংনাই বদলনি সাকলাই মঙ্গ আজাইখা দাল বিদাল সোংমং তামনি বাগে হমানিলে ফাইনে 27 সেপ্টেম্বর সালমারিও হা কতর গনাঙ্গै দলমগর সাকলাই জাগ याक्सि बदल CPIM
Hake Athani Olivision of Manjaga Honey Shaklaya Pano, Bodoni Dormogot Shaklajak Salo, Bidan Soba or Tange Asogide Tongi Kamo, Yaxi Bodoni Emelero. Hake Tinish Raisra and Kabo, Fasal Olivision of Workout Claymanite, Tangsani Olivision of Manjaga Honey Shaklainani, Sukang Shimino Sabo Kolzak Abote Shanani Shekokrika. মূল বক্তব্যটা যেটা ছিল গণতন্ত্র যেখানে আক্রান্ত আইন শৃঙ্খলা যেখানে তলানিতে চলে গেছে শান্তি যেখানে নাই এটা বাদ দিয়ে অন্য কি বিষয়ে আলোচনা করব আগে এটা আলোচনা করুন এটা আলোচনা করে বাকি বিষয়ে আলোচনা জানো বিধানসভাতে আলোচনার জন্য আমাদের তো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এই জায়গায় তারা যেতে রাজি না তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালোটা কি আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন স্পিকার সাহেব বললেন আপনারা একটু আগে আপনাদের নেতা বললেন যে আপনারা সহযোগিতা করবেন এই কি সহযোগিতা এটা যদি উল্টো দিক থেকে বলা যায় সহযোগিতা তো স্পিকার করলেন তিনি যেটা বললেন তার যে পদে আসীন হয়ে প্রথম যে তার ভাষণ তিনি রাখলেন অনেকক্ষণ বলেছেন ঠিক আছে তাতে কিন্তু তিনিই বলেছেন শাসক দল বিরোধী দল তাদের গুরুত্ব দিতে হবে বিশেষ করে বিরোধীদের দিকে একটু নজর রাখতে হবে নানা কথাবার্তা বলেছেন তাহলে এই যে মোশনটা এটাতে তো মূল কথাটা হচ্ছে বিরোধীরাই আক্রান্ত তাহলে তারা বলছে আগে আমাদের কথা শুনে নিন উনি আবার বলছেন মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ এটার উপর বলবেন আরে বিরোধীরা যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের কথা না শুনে মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন কই এই যে ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে এই সম্পর্কিত কোনো বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী রাখেননি তাদের কথা বলতে দিন তাদের কথা শুনুন তারপর মুখ্যমন্ত্রী বলবেন ঠিক আছে কিন্তু এখানে যেটা দেখা গেল স্পিকার সাহেবও কিন্তু শুরুতেই এই জায়গাটা যথার্থ অর্থে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারলেন বিরোধীদের যে বক্তব্য যেটা যুক্তিনিষ্ঠ সেটা তিনি গ্রহণ করলেন না ঘুরিয়ে যে স্ট্যান্ডটা নিলেন এটাতে কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চের খানিকটা সহায়তা সেখানে করা হোক যাই হোক আমরা তো এখানে মানে উনি আজকে প্রথম দায়িত্ব নিয়েছেন যেহেতু উনি উল্লেখ করেছেন যে আপনাদের বিরোধী দলীয় নেতা এই কথা বললেও কিন্তু আপনারা এটা কী করছেন এটা কিন্তু ওনার আত্মসমীক্ষা করা প্রথমেই উচিত ছিল উনি পারতেন অলরাইট এটাই আগে আলোচনা হলো না এই পরিস্থিতিতে বিধানসভায় বিরোধীরা বসে থেকে কি আলোচনা শুনবেন অর্থটা কি সিদ্ধান্ত করেছেন তারা ওয়াক আউট করেছেন এবং এই সেশন বয়কট করেছেন এছাড়া তো কোনো বিকল্প নেই মানুষের মধ্যে আমরা আছি থাকবো যেতে হবে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সেগুলো আলোচনা করতে দিল না গ্রহণ করলো না এটাও মানুষের কাছে আমরা নিয়ে যাব এটাই আপনাদের সামনে বলার জন্যে আমরা তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আপনারা এসেছেন আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আমন্ত্রণ Rajaka Augulin Simi, probably Kortung, Chini Khorang. Ketalke asai firka Tripura sarong take as a sebo kleiner of the Motha, Tripura Employees Association. Awuni logologe Shangrong Saro Saklai Jaka Tripura Employees Association ni Central Executive Committee ni Mungbutang. Shangrong Saro Agota Press Club Kasa Koktung Pandaringe, Tripura Employees Association Central Executive ni Mungbutang Saklaika, Mothani General Secretary Vijay Deborma. TUKSD TNE yagulo paithoka asekha Tripura sarongni tekaise sebo khlainarongni motha Tripura Employees Association oboni loge sangrong salo saklaijaka Tripura Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbutang sangrong salo Agartala Press Club o kaisa kokthum pandaringei Tripura Employees Association Central Executive ni mungbutang no saklaikha mothani General Secretary Vijay Deborma Shibanando Deborma no songjaka mothani asukphang Horendra Deborma no Working President Te Pulen Deborma Mukundo Zomatia Podmaloson Zomatia Te Shri Kumar Deborma no Songjaka Asupang Yaksu Obai Keno Khorok Sukuno General Secretary Khorok Chini no Assistant Secretary Khorok Buri no Office Secretary Khorok ni no Cashier
खरक सिनी नो एग्जीक्यूटिव मेंबर ते खरक सिबा नो सेंट्रल वर्किंग कमिटी मेंबर संजाखा त्रिपुरा एमप्लॉइज एसोसिएशन त्रिपुरा मथानि सपोर्ट खालायनाय सेबो खालायनाय बदल होनै साखा मथानि जनरल सेक्रेटारि विजेश देवरमा Chini Tripura Employees Association ngai seng mia seng sini Tripura Employees Association kaisa bodol snamjakha a bodol ni nahar mungkha chini Tripura o chini scheduled tribe ekeba ST chini jebabe chini manthai bibak jagawano tam government tam non government abarokno ঠিক bahiki maniman abarokno tuisem kaisa movement khainani bagai seng kaisa bodol ma saikha ka bodol chini 54 central committee dongo engke borong bisingo president chongjakha Shivananda Deborma working president chongjakha Harendra Deborma vice president dongo Khorogpure borong bisingo dongo Pulen Deborma Mukunda Jomatia Podolochon Jomatia Sri Kumar Deborma 9 জন থেকে General Secretary Tongoro Abarongkha Chandrasekhar Deborma Chitta Deborma Vijesh Deborma Sudhir Deborma Tinku Jomatia Kondropo Deborma Mrs. Manju Deborma Nangkai Shiva Mohan Tripura Amrita Manik Jomatia Mithun Deborma Tushar Deborma Duluram Deborma Shashindra Deborma Subhas Deborma Ajay Ramriyang Pradeep Deborma Khapang Deborma Bishadon Jomatia Dinesh Deborma Apurai Jomatia Ojit Deborma Office Secretary Khoroktam Juddomoni Deborma Sudharanjan Deborma Mongol Deborma Treasurer Eba Rangphang Devesh Deborma Rajani Deborma Executive Member Tongo Buduliana Rangkhol Devdulal Tripura Sanjeev Deborma Khukon Kishore Jomatia Chanmuni Riyang Horidon Riyang Phulmala T Deborma Central Working Committee Member Tongo Mrinal Kanti Deborma Somendra Deborma Sandiram Riyang Olindra Jomatia Shukram Deborma Bishwajit Deborma Obir Kanto Molsom Debroto Deborma Ronobir Deborma Jiten Deborma Uttom Tripura Shambhu Moni Koloi Onimesh Jomatia Padanya Riyang Pabanya Riyang Chiranjit Riyang Abrokha Chini Central Committee ni Adamra Total কতজন জনগণতি খাজনা 54 সারা ত্রিপুরা এবং जों बोसगां सप्ताहनि सिमिनो जों सारा त्रिपुरायाव जोंनि डिभिजनाल कमिटि हायाकेबा प्राइमारि कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि अब खाजाना অমত মানে অমুক যে খাজা মানে সংগঠন যে খাজা মানে নাহার মুক্তাম अब नाहार मुंगाय जोंनि त्रिपुरा सरकनि हामख्रायनो दै जों सांगां যেমন दाबुक तो जों बेसिकली जों सेबुक बदल सेबुक रंनि तो जों फुलामा तांग्रानाय जोंनि गोबां सेबुक रं प्रमोशन माया रिक्रुटमेंट या गोबां पोस्ट वैकेंट दङ फिलआप निया विभिन्न भाबे जोंना थों दङ आबरनो जों मानिलानि बागै जों आरो चेष्टा खायनाय मुभमेंट खायनाय आबो जों डीए तो अब तो इन जनरल डीए तो एसटी एचसी जनरल तो अब तो दङ न गाब्रो ये चिनि मुभमेंट खायनाय के बसकान सानो चिन त्रिपुरा सर गोबां गं दङ रां पैसा तरि परिमिया जों आब्रं चिनि कर्मचारि जों गायसा वेलफेयार फान्ड पे जों बरनो किछु जे मानसि जों सुबानानि बागै जोंनि बदल वानसुनाय जाय नौ बदल की कोनो पॉलिटिकल पार्टी बे करंजाक पॉलिटिकल पार्टी बे जों करंजाक हिनि बमानो हि बमानो ताम हिमालय जों त्रिपुरा मथा तां महाराजानि नेतृत्व जे थानसा कनसेप्ट वो जे जत बदल थानसा खायखै आपना जों मोस्ट वेलकाम এবং जोंबो आसामनो जोंबो एज ए कर्मचारि हिसाबै जेसेक मानसिक जोंबो शेयार खालायनायनि बागै जों प्रस्तुत
Buskani Salo Tiprasa Shebo Klanironi, Dal Bital Mante Shotani Bagay, Samon Klai Tangai Hunoi, Gogr Laika, Motan Joto Tang Okra, De Tang Pang Adong Ro. Raja Khorang Aguli Nishimi, Kirsano Nukoktum, Chini Khorang. Tinin koktuma asuk zorati no te haste hayung te ha kotoni koktuma shaimana ni bagai choyoi nai tongdi Chini Khorang. ज्ञान की सवारी साथ में यारी खास लम्हों की जो बात है कुछ बनने की है बारी उसका ही तैयारी लेके सपनों की उड़ान है छूना है आसमां रोज हम में है वो दम आगे है बढ़ना टेक्नो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगरतला বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে দাস মোটরস চম্পকনগর বাজার হাসপাতালের বিপরীতে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল Puila ham jangmania no 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 gay ni ham jangmanoang imango no gay Puila ham jangmania no 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 gay ni ham jangmanoang mukthanggo manai nung boda Buini hai englang nang boda buini hai englang puila ham jangmania no 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 gay ni ham jangmanoang imango no gay
hamjak manoa pogai maya nini hamjak manoa kibai maya mohai tawan shudi no one shogai imano mani sharap sabai no imang bai thangkha ani thaya shagno logiri nayangini ayang mashingo bo logi shongdainini o ani jaduyoy khapang serangkha ani o ani jaduyoy khapang serangkha ani কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21 সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। খুলুমখা ত্রিপুরা হাসিনি যত লোকরং আনি খাবে খুবই হামজাং মাইয়া ফারো অশা শানলতে ফাইনি 1 অক্টোবর নি শিমিনোরনি বাগি চেংজাংনাই স্বর্ণকমল জুয়েলার্স স্বর্ণ শারদ অর্গ যে জায়গা মেগালা কি ড্র নরং মাননাই কাইথাম রাঞ্চিনি নেকলেস তেবো তংনাই লাকি ড্র 21 গোল্ড কয়েন ডায়মন্ড পারচেজ খাইনা রং বাগি আং সানামসি নরংনি বাগি বতঙ্গো কাইথাম ডায়মন্ড নি রিং তে এভরি পারচেজ নরং মানাই গিফট তে ডিসকাউন্টস স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ফাই নাই ফেলি গভর্নমেন্ট যত রাইদাতে তাকলে নিচে মাওয়ার সাথে না পালে লাইন হামবাই Malhar Events and Entertainment is presenting here in association with Exclusive all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997.
বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। ज्ञान की सवारी साथ में यारी खास लम्हों की जो बात है, कुछ बनने की है बारी उसका ही तैयारी, लेके सपनों की उड़ान है, छूना है आसमां रोज हम में है वो दम, आगे है बढ़ना कॉस्ट टेक्नो वाले हम, कॉस्ट टेक्नो वाले हम। टेक्नो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगरतला। पुइला हम जंगानिया नो 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 गनी हम जंगानोआ मुक्तांगो मन खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबबाय हामजांमाया फारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि सिमिनरनि बागि चेंजांनाय स्वर्णकमल ज्वेलार्सो स्वर्ण शारद अर्ग जे जागा मेगाला की ड्र नरग मांगनाय कायथम रांचनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्र 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं सानामो नरगनि बागि बो तंगो कायथम डायमंड रिंग ते एवरी पर्चेस नरग मांगनाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स স্বর্ণকমল জুয়েলার্সও ফাই নাই ফেলি গভর্নমেন্ট যত রায়দাতে তাকলে নিচে মাওয়ার সাথে না পালে লাইন হামবাই। কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21 সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা, মিছিল, জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। खुलुमका आं खुमतिया देबरमा नरक जतननो लामसगो चिनि ताबसक जरानि ककब्र कक्तुमावो पुइलानो फादिनायलायनो तिनिनि कक्तुमा बखरग्र
Rachon tai amsayo bolong khoknani phaye cha shalo pherang kokjage thikya khorongni tiprasa khoroksani mung Sudan Deborma bini tongthai kuna boni Sunaton Chaudhary para te khoroksani mung Narendra Deborma tongthai Modupurni kuya deba amsayo obo haikhano pherang kokjage thimra jakte khoroksa tiprasa bini mung Krishna Deborma pati mung cha shal sarigo Bujognagar thanani Rachon tai amsayo Conventional tomung chamung no uklogo tonoi gufurte kaham nahar mungni firok mung haike kaham polisino samungo phnangai phiokjak bukhabai sakni khlaitai khlai mungno lukoham samungo gedalnani nangnai cha shalo Rabindra Bhavan holnogolu ajijak Tripura Civil Service Officer Association no philei jidok waini beremni seminar pandawo kok sana thangai okoro saka hastede bonji okra Biplop Kumar Dev Result langmani mungui long try khagra chori amsani bolongo tlangai dera shori buthanani saitok jakha TR 060657 marini khungsa auto malkuni driver bini mung Santosh Rudropal phiaba kha kotor phunogoi thisasaru rukheno malkung chalawai pati mung thaini khari phaika Santosh paithago thimra jakhe dolai hangkor sakhamnogo tlangai thangka bono amba samsani bini jaitirok Bosai themane salbani yagolo final nangui theinani saitoka khoroksa hamjuk pati mungni yagolo rohor jakabon bishal gor sakhamnogo phiaba bini sak asak hamthaini bagai paithago rohor jakabon hapania sakhamnogo pati mung cha sal fungo bishal gor thanani Horish Nagar amsayo cha shala Bharatiya Janata Party ni yaphang Pandit Din Dayal Upadhyay ni filsa raba asaima sal cha shalo haste BJP tangnogo kusuk borom remani bisingti yasak jakha Pandit Din Dayal Upadhyay ni 105th asaima sal ashalo Pandit Din Dayal Upadhyay ni mangpliwo khumbogoi bono borom yafarka haste BJP na asuk phang Dr. Manik Saha Kotor hapangni rohor jak joto sensa borok mani tongo hasteni joto lukurok sukang mungni lamao himui tongo Tripura haste phasalo rajakhor agulini Polo Towers hotelo kaisa kokthum panda ringai obahaino kok saka ha kotorni steel mantri Ramchandra Prasad Singh Shalo Agotla Birchandra State Central Library ni Shakhtar Mumbai Khlaijakha Maharaja Birchandra Kishore Manikyani Phil Shara Charchi Tham Asaima Shal Maharaja Birchandra Kishore Manikyani Mangpliwo Khumbogai Bono Borom Yafar Laikya Birchandra State Central Library ni Naikol Phang Dilip Kumar Das no Khobui Library ni Joto Adong Rock Tabuk kok masuk ruboi. Rachon tai amsayo bolong khoknani phaye cha shalo pherang kokjage thikya khorongni tiprasa khoroksani mung Sudan Deborma bini tongthai kuna boni Sunaton Chaudhary para te khoroksani mung Narendra Deborma tongthai Modupurni kuya deba amsayo obo haikhano pherang kokjage thimra jakte khoroksa tiprasa bini mung Krishna Deborma pati mungni yagolo rohor jakabona Agotla jibi sakhamnogo pati mung cha shal sarigo Bujognagar thanani Rachon tai amsayo Apa nak rabat macam ni? Apa nak apa lagi? Apa sadar aku? Ayo sana masuk, sana masuk. Aku koi masada aku koi. Nong suno kare le aku koi. Nong tina nong ini pa yo aku koi.
nông đi phải vô, nông đi phải vô, thì nên bên cô có thằng nông đi sao vô. Sasalo rasontai amsayo bolong hongnani phaimani komla sagor amsani khoroktam Tripura saro phia basa sal sarik bukha wati phaimani bagai samung yakarei bufang tolawa bathagai tonglaimani obahai jorano pherang kokjagai party mung thayono klai thangka khoroknai bisi thamchini umorni Sudon Debarma tei bisi burisi umorni Norendra Debarma phia ba boroni slai tei kisa hasalo tongmani bagai kisani bagai thynani katika Krishna Debarma mungoi tei khorsa Tripura sa haifano Krishna Debarma bo kaham keno sago duku manmani koktuma party mungni yagolo gana gina amsani lukurok boroni nukuni borok no roholaika koktuma nukuni borok phaimani yagolo kaham ke sawi manka boroni sinimong te boroni tongthai ro pherang kokjagai thine Sudon Debarmani tongthai Kunaboni Sunaton Chaudhary Para te Norendra Debarmani tongthai Modupurni Kuya Deba amsayo Kau tam ke baik siapa yang ni? Anak aku boleh. Bung tam sa. Aku boleh Sudon se. Bukan ni. Kunaboni se. Bos saya cuci cari ngai. Baru tam kau ni. Guru. Baru tam kau ni. Karang baru masih pay mana? Sam khai cha mana? Sam khai cha lah aku. Cuma jona. Sam khai tu ni angkat kata na. Kau tak semua orang kenapa? Kau tak semua orang. Kau cuma kau balang saya maya. Ang nong ni cakap cuma kau hayo ha. Ani aku boleh. Sama yang angkat na. Je kenapa bumte? Kerang kau kan selai. Kerang kau kecil na. Bum lo saja man. Sudon bukan ni. Kunaboni. Anda khai ang sini. Nek thangai no. Koi bom hai ke mani kya? Kang bom nu khangai. Yang desi. Nun bahai ke nu kam dah hai ke kalai jak. Parambar khajam na. Sinyang el kan borok khaja. Kan borok khaja. Kai tam khai borok ang si kata. Tak ke phelang ko kha. Kan nor khasa ba je ni borok khasa laya. Kai joto no hinti. Tam khai kalai chong kha. Kami ni borok joto no eklogi ke joto no. Phai jak. Kita hai pano, angku nubo no, pernah kau umis hemia, ang tak apa cuma itu saja karawa. Kita pakai ang kena pakai, pernah kau jengke ang pakai, nah pakai, lalu tu di, saja kai bedi, ni sakata. Adar ni mungkin mo? Oh, malin. Nung parakai? Murah bari, angku nung sebang bayi. Sambuhang ni jarak tu ni borok samung tangan hai mana tak kau? Ini hotat saya ira sal di berkiring kiri, wasi kainya, perang kau tak, perang borong saga direct kau perang. Hai mana borong lama ada kalau kya? Khorok tam ni bising oi, khorok ni baca. Ses. Bong tam saja. Bong ni mo? Borong mungkin masan bung Narendra Debarma, dia masan ke Sudon Debarma. Tapi basi ni bung ka Krishna Debarma. Kau tham tong mana? Kau tham tong mana borok? Dia khorok saya dosat, bah bisa kasal tong mana? Bah basi ke aku nurok kami. Tapi basi ni ke borok tahu? Basi ni ke tak kaya orang tang kana, jibut lang kana mana? Borok kaje jang mangda nasi kelam. Jodoh kaje jodoh ka. Kaje mana? Sama songku. Bos kasih kaya aku. Khorok busuk sirai rok tong mai bong ni, oh je lama ada ni rong. Masam je serai ni aku. Te khorok ni ka, kuni kai serai. Tong mai jabrong ni. Party mungni yagolo sago duku mana Krishna Debarma no Agartala jibi sakham nogo rohorjakmani koktuma phiaba bini sak busuk hamia obono tui mungsa sia bini nukuni lukuro bolong hongnani phaiye amsai kaisini khorongni Tripura pherang kokjagai thimani party mungo kha khamate kumang mawo klaikha nukuni borok no khoboi amsai jokto lukuro apa nak rapat sama? Apa nak apa? Apa sadar aku? Yang sama tunggu. Apa nak rapat sama? Apa nak apa? Apa sadar aku? Ayo sana masuk. Aku koi pasar aku koi.
저녁 카레를 해라 그거 너무 지난 놈이 싶어요 나 그거 해안 놈이 싶어요 রাজতন্ত্রানি সিমি মলিনি গকথং চিনি খরাং Conventional tongmung chamung no uklogo tonoi gufurte kaham nahar mungni phirok mung haike kaham polisino samungo phnangai phiokjak bukhabai sakni khlaitai khlaimung no lukoham samungo godalnani nangnai cha salo Rabindra Bhavan holnogo luajijak Tripura Civil Service Officer Association no philnei chidok waini beremni seminar pandawo kok sana thangai okok saka hastre bondri okra Biplop Kumar Dev Sasalo Rajakhara Agulini Rabindra Bhavan Holnogo Khlaijaka Tripura Civil Service Officer Association ni Philni Sidok Waini Beremni Seminar Pandao Narwai Okrangi Manjaka Hastin Montri Okra Biplop Kumar Dev Hasalo Chief Minister Relief Fund ni bagai Montri Okra Biplop Kumar Dev ni yago Lakaisini Rang Yapori Rekha Tripura Civil Service Officer Association ni Adongrok Pandao Kok Sana Thangai Hastin Montri Okra Biplop Kumar Dev Saka Dorbar Nok Borok ni bagai se Dorbar Nok ni bagai Borok ya Kerong no implement khlayo hapang Phiaba obono snamo dorbar nok conventional tomong samungo ugulgo tonoi kupurte kaham nahar mungni phirong mung haike kaham polisino samungo phnangai phiokjak bukhabai sagni khlaite khlaimungno lukoham samungo godalnani nangnai hinai অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে ডিফারেন্সেস তৈরি হয়েছে সেই পরিবর্তনগুলো আপনাদের মাধ্যমেই জনতার কাছে পৌঁছচ্ছে সেই জন্য সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কাণ্ডারি আপনারা যারা সামনে বসে আছেন মঞ্চে আছেন কারণ এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার সময় আপনাদের মাধ্যমেই নিচে যায় যেটা সেনা বলছিল যে নিবিড়ে কাজ করে যাও নিবিড়ে কাজ করার মধ্যেও কিন্তু লোকপ্রিয় অফিসারও হয় কোনো অফিসার কোনো জায়গাতে বিডিও ছিল বা এসডিএম ছিল ডিএম ছিল তার আগেও ছিল পরেও আসবে কিন্তু চলে গেলে মানুষ ইয়াদ রাখে ওখানে এই নামে এসডিএম ছিলেন উনি এই কাজগুলি করে গিয়েছিলেন তো সবাইকেও কেন মনে রাখেন তার পেছনে কারণ কি নিবিড়ে কাজ করতে বিরোধীরা জানে সে তো প্রথার বাইরে গিয়ে যখন কেউ কিছু করে তখন তাকে ইয়াদ হয় আমরা একটা সিস্টেমে কাজ করি সিস্টেম কে তৈরি করেছে উপরওয়ালা আমরা তৈরি করেছি অনেক সময় কাজ করার সময় আমরা সিস্টেমের উপরে এত ভরসায় চলে যায় যে সিস্টেমই আমাকে ডুবিয়ে দেয় সিস্টেম ভারী পড়ে আমার ঠিক আছে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার একটা প্রোটোকল আছে ওই আমি তো প্রোটোকল ভাঙি প্রোটোকল ভাঙি বলেই বিপ্লব দেবকে কেউ পছন্দ করে আবার কেউ অপছন্দ করে
কে বললো তো নাকি জানেন না ঠিক করছেন, আবার কে বললে তো ঠিক করে। আর যে সিস্টেমে পড়ে থাকে তাকে কেউ ইয়াদ করে না, তার বাইরে গিয়ে কিছু করতে হবে। আশা করি গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমার গর্ভবতী মহিলাদেরকে তাদের ওষুধপত্রাদি দেওয়া, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে স্কিম আছে হেলথের মাতৃবন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রীর মাতৃবন্দনা যোজনা, ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেটস, আয়রন ট্যাবলেটস, ইনজেকশন, জিজ্ঞাসা করে তার কাছে নাম্বারও থাকে কতজন আছে। এটা সিস্টেম। কিন্তু যখন কোনো আশাকর্মীকে দেখি বৃষ্টি হচ্ছে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আর ভ্যাকসিনেটেড করছে কাউকে, তখন মুখ্যমন্ত্রী তার ছবি তুলে টুইট করে। বাকি সব লোককে ব্যতিক্রমী সিস্টেমের বাইরে গিয়ে করেছে, বৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য বেরোবো না, এটা সিস্টেম। ছাতি হলে যাব বা যাই, যদি অফিসার বলে তাহলে যাব। এখন তো বৃষ্টি হয়েছে, বাহানা পেয়েছি, চুপ করে বসে থাকবে। ফোন করলে স্যার বৃষ্টি লেগে যেতাম পারছি না, যেই বৃষ্টি বাড়িতেও পারি, তুফান চলতেছে স্যার, তো তার মধ্যে দিয়ে যদি কেউ বেরিয়ে যায় তো তাকে মানুষ কি ইয়াদ রাখে, ব্যতিক্রম। জীবনে কিছু ব্যতিক্রমী কাজ করতে হয়, তো মানুষ তাকে ইয়াদ রাখে, বলবে এই ধরনের এক ভিডিও ছিল। আমাকে অনেক লোক বলে, আমি কারোর নাম বললো না, নাম বললে কেউ বললে যে আমার জন্য বলেছে, অন্য জন্য বলেনি, বলে আমাকে বলে স্যার উনি একসময় ডিএম ছিলেন, ওখানে এই কাজ করেছেন। সবাই ওনাকে মনে রাখি। কিন্তু আমি যদি পরে আরো এত বছরে অথবা আরো 30 জন ডিএম ছিলেন জিজ্ঞাসা করি, নাম পর্যন্ত বলতে পারে। এই সরকার কিসে কাজ করে? ট্রিপল এনে কাজ করে, নিয়ত, নীতি আর নিয়ম। আমি একটা দল চালাই, আগে আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম, অন্য কেউ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি ওই দলের সদস্য। সেই দলটাকে আমি চালানোর চেষ্টা করি ट्रिपल एस संवाद स्वभाव सदाचार, इस संगठन की मंत्र और सरकार परिचालना ट्रिपल है, नियत, नीति और नियम। তার মানে নিয়ত সাফ থাকতে হবে। কাজ করবো দুন্দর মন্দর চিন্তা ভাবনা, ও কি ভাববে, এই কি ভাববে, আরে ছোড়ো। নিয়ত সাফ থাকতে হবে। তার মধ্যে যেমন জেকে সিনহা বলছিলেন, কিশোর উদাহরণ, নিয়ত সাফ, প্ল্যান করে জয়েন্ট সেক্রেটারি তো আসতে হবে এমন কিছু করেনি। তার মতলব নিয়ত সাফ। আর যদি নিয়ত সাফ আপনি রাখো, ডাইরেক্টর বুঝাম ঘুরাই না, মানতো না আমার কথা, ফাইল দেখতাম না, আটকে রাখতাম। কোন নিয়ত সাফ নেই, জীবন মানে ही करना है। যদি কেউ ভাবে আমি এটা করেছি বলে অন্য কেউ জানে না, দুনিয়া আপনার চেয়ে বেশি জানে। যে ভাবে যে আমি সবচেয়ে চালাক, সে সবচেয়ে কমজোর ব্যক্তি। মেনে নেওয়া উচিত। আমি বলছি এখানে যদি আমি ভাবি আমি সবচেয়ে বড় বক্তা, আমি সবচেয়ে বেশি বুঝি, তো मैं तो गया। ভাবা উচিত আমার সামনে যারা বসে আছে আমার চাইতে বেশি বোঝে, তবে আমি সুবক্তা হতে পারি। पान्डाव त्रिपुरा सिविल सार्विस अफिसार एसोसिएशन नि कायसा कताल वेबसाइट ते कायसा मोमेंट अफ योगे रेखा हास्टेनि मंत्री अग्रा बिप्लव कुमार देव
রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং এই সুন্দর মুহূর্তকে অভিনন্দিত করবেন এইমাত্র পর্ব দুটি কর্মসূচি रिजर्व तलांगमानि मुंगै लंथ्राय खाग्रा छरि आमसानि बलंग तलांगै देगार सरि बोथानानि जायटक जाखा टिआर 060657 मारिनि खुंसा अटो मालखुंनि ड्राइभार बिनि मुं सन्तोष रुद्रपाल फ्याबा खा कतर फुनुगै थैसासारु रुखेन मालखुं चालगै पार्टी मुं थाइनि खारि फाइका सन्तोष पाइथागो थिम्र जाखे दलाय हांकर साखाम नग तलांगै थांका बन आम्बा सामसानि बिनि जायतिरक पार्टी मुं फा साल हर दलाय हांकरनि लंथ्राय खाग्रा छरि आमसायो मालखुंनि ड्राइभारनो बुथारै मालखुं सेगै नारंनानि नाहार मुंगो फासालो टिआर 060657 मारिनि खुंसा अटो मालखुंनो रिजार्व तलांगमानि खाग्रा सरि आमसाइनि किसासो सिकला र सिगांनो खाजाबजाक दंमानि हाइके आसाम आगरतला लाहारनि खाग्रा सरि आमसाइनि बलंग सगैमानि यागुलो बनो उखलुक्तै देगार सुरखा मालखुंगो तंनाय सिकला र फेबा साक साकनो आसो केबल वान सुगियावै देगार सुरजाकमानि यागुलो सामु सित्रा तांनाय रगबाय जबा खलायै थैसाजार रुखेनो मालखुंसा लगै पार्टी मुं थाइनि खारि फाइका सन्तोष रुद्रपाल मुंगै अबर अबनि यागुलो आम्बासा आमसायो तंनाय बिनि जाति रंनो फुन खलायै सामनि यागुलो दद्र लामो दलायै फाइलायखा बिनि जाति र पाइथागो थैमरा जाखे दलाय हांकर साखामनगो तलांगै थांखा बनो बिनि जाति र এটাই বাইপাস দুকি হ্যাঁ এটাই বাইপাস দুকি এটা আগে আগে আসলে ঘুরে আইতাম আমরা এই বাইপাস দুকি লংতরা মন্দিরটা পারিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ডাউন শেষ এখন উডুম হ্যাঁ সুদা রাস্তা সুদা রাস্তা একদম সুদা আমার কালবাড়া থেকে একটা ঠিক আছে দোকান আছে তুলে 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 গাগরা সরা ঠিক আছে গাগরা সরা আপনাদের দোকান আছে না সুদা রাস্তা গাগরা সরা মানে হালকা 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 করে না না বড় টাইনে যাবে ফোর ক্লিয়ার দিতে পারবেন ছিল টাইম না হাফটা কালবারটা পারি হাফটা উঠছে ডাইন দিকে দোকানটি ঠিক আছে কয়জন আইছিল বামলে দোকানটি দুইজন তিনজন বামলে দোকানটি ঠিক মানে তারা কি আপনার পুরো অ্যাটাক করে দিয়েছে পেছাপ করে বইছে দুইজন নাম স্যার করে গেছে আমি গাড়ি আটকায় সুন্দর করতে আমরা বড় বড় চাকরি স্যার আমি করছি আমি কামাতে পুরো তার করতে ছিলাম তুই আমার মারা তোর মারা আবার দিস একটা লাভ বুঝতে পারেন আটকে রাখতে কোনো কাটতে লাগা আমি চাকু আসছি না কিন্তু সত্যি আছে চাকু ধরে রাখছেন চাকু বাংলা মুসলিম হ্যাঁ যারা চাকু আছে এটা মুসলিম আর ভিডিওটাও চাকু না খাবার এবার কিছু একটা লাভ খুব কথা কিছু বলতে মাসের দূর আর এই ল্যাপটপ আসলে ল্যাপটপ পালা তোর ল্যাপটপ আর কালো মাসের দূর আর যারা চাকরি এটা বাইরে আটকে রাখতেছে না ভাগ তাড়াতাড়ি ব্যাগটা কার ব্যাগটা তারা রই আচ্ছা তারা কোন জায়গা থেকে গাড়ি ধরছে আমরা পিএম স্ট্যান্ডের থেকে আচ্ছা আমরা আমরা গাড়ি দিতেছি আমরা ট্রাই করুন জায়গাটা করে দিতে কত দের রিজার্ভ হয়েছে আচ্ছা আমরা 700 তেল ভাই তো ফিরে করে না তারপর আইব আপনাদের তো ফিরে করতাম না ছোটো ছোটো বলা তিনটা 100 মনে হইতে না আমি বলছি আমার মাঠটা গেলে যা তো গাড়ি নিতাম গাড়ির বদলা টেহা দেবো আমার মায়ের না সার হবো ওনার মায়ের নিতেই এখন আমি দোষী শুনে মরে আমি যদি আমারও মারলো তোরও মারো তোর তো একটা বাদ করি দুইটা বাদবি একটা মরে ওই আর সোদা যারা সাকু মাস এটা দোষী শুনে মরে ওই এরা দিছি আমাদের ভাগ জল্লাবে তোমরা আমি দেখো তো ভাগ করে একটা নিয়ে ভাগ নাই লিখবো এবার সাকু সুকু হলে দূর দিছি এবার আমি সোদা গুলাও নাইছে কিছু ভাই তারা আমরা খুঁজতেছি তাও খুঁজে গেছে ওদান দিয়ে আমার লাভ হয়েছে রাখাতে আমি টাওয়াল বান্ধি দেয় কলার দিয়ে গাড়ি ঘুরাইছি ঘুরাইয়া আমার ছেলের ফোন করছি রামের ফোন করছি দিলাম তো রওনা দিছি কিন্তু আমার পাশে বন্ধু যাই দিল ওদের এই একটা চালাই ফেলে আমার পাশে বন্ধু আইছি আমার মাঠটা গেলে যা গাড়ি নিতাম গাড়ি বদলা টেয়া দেবো আমার মায়ের
না বাইরে নিতে এখন আমি দোষী ছিলাম আমারও ভালো করো না একটা রাখতে জবাব দিয়ে একটা পার্টি মুংনি ইয়াগুলো আমবাসা থানাও সামং সিত্রা তাंनाय rongni mungoi FIR khlaika degar surui butharnani chaitok jangnai Santosh Rudropalni nukhungni borok rok Bureau Report Chini Khorang বসাই থৈমানে সালবানি ইয়াগলো ফিনাল নঙ্গি থৈনানি জাইতকা খরকসা হামজক পাটি মুংনি ইয়াগলো রহর জাখাবনে বিশালগড় শাখামনগ ফিয়াবা বিনি শাক আসাক হামথায়নি বাগৈ পাইথাগো রহর জাখাবনে হাপানিয়া শাখামনগ পাটি মুং চা সাল ফুঙ্গ বিশালগড় থানানি হরিশনগর আমসায় nukhungni bialte jingjal rokno tüiyei laithangnai 20 September salmario bihikte busarok thui tongsani kotosori thimani Bishalgor Horisnagar amsaini Sujit Ghosh mungoi khoroksa auto driver phiaba busai thimani yagulo busaino butharo hunoi bihikni sakao sato bitok khlainani chengkha busaini nukhungni taku buhuksong oboni bagai paithako sak soisugui manjagi angoi busai thimani salbani yagulo cha sal phungo penal nungoi theinani chaitoka o hamjak Party mungni yagulo logi logi no rohor jakhobono Bishalgor sakhamnogo party mungno tüiyei busani nongni borongni mungoi bono sato pitok khlaimani sanani chaitokha theinani nainai o hamjak কি কারণে phiaba bini sak asuk hamthayani bagai paithago rohor jakhobono hapaniya sakhamnogo Bishalgorni simi asisni kokthung Chini Khorang चा साला भारतीय जनता पार्टी नि याफां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नि फिलसा राबा आसामा साल चा सालो हास्टे बीजेपी तांगनगो कुसुक बरम रमानि बिसिंगति यासाक जाखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नि 105 आसामा साल आ सालो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नि मांगप्लिवो खुमबोगै बन बरम याफारका हास्टे बीजेपी नि आसुक फां डॉक्टर मानिक साहा आसुक फां याकसु रेवती मोहन दास हास्टे तांगफां टिंकु रॉय हास्टे तांगफां जक पापिया दत्त तै एमएलए कल्याणी रॉय आकसं Tini hai salono 1916 BCO Rajasthani Mathura amsayo asaimani Bharatiya Janata Party ni yaphang Pandit Dindayal Upadhyaya oboni bagai bisi brum brum no 25 September salmario ha kotor gnangai bini asaima salno yasaklayo Bharatiya Janata Party ni adongrok sa sala haste BJP tangnogobo kusuk borom romani bisingtui yasak jakha Pandit Dindayal Upadhyaya ni 105 asaima sal a salo Pandit Dindayal Upadhyaya ni mangpiliwo खुम्बोगै बरम बरम याफारका हास्ते बीजेपी ना आसुफां डॉक्टर मानिक साहा आसुफां याकसु रेवती मोहन दास हास्ते तांगफां टिंकु रॉय हास्ते तांगफां जक पापिया दत्त ते एमएलए कल्याणी रॉय आकसं जनता पार्टी पूर्वसूरी जनसंघेर प्राण गुरु पंडित दीनदयाल जीर आज के 105तम जन्मदिन আমরা পালন করছি 1916 সালে আজকের দিনে 25 সেপ্টেম্বর উনি রাজস্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দীনদয়ালজির কথা যদি হয় তাহলে সবসময় আমাদের যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের একাত্ম মানববাদ সেই একাত্ম মানববাদের যে দর্শন সেই দর্শন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিটি কার্যকর্তা সেইভাবে ওনাকে অনুসরণ করেন এবং আমাদের কার্যপদ্ধতি থেকে শুরু করে সব জায়গায় ওনার এই দর্শনকে সামনে রেখে আমরা পরিচালিত হই এবং সামনে তুলে নিয়ে আজকের এই ওনার এই জন্মদিনে সমস্ত কার্যকর্তা ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সবার কাছে আমি আবেদন রাখব যে ওনার বিষয়ে আরও বেশি বেশি জানো একাত্ম মানববাদ বলতে কী বোঝাচ্ছে সেই বিষয়ে আরও অবগত হোক এবং মানব কল্যাণ যেন ওনার যে চিন্তাধারা সেটা মানুষের মধ্যে যেন সেটা বিস্তার Rajakhor Agulini Simi Pronamni Kokthung Chini Khorang হাকতর হাপাংনি রহরজাক যত সেন্সা বরক মানি দঙ্গ হাস্টেনি যত লোকরক সকাং মুংনি লামাও হিমুই দঙ্গ ত্রিপুরা হাস্টে ফাশালো রাজাখর আগুলিনি পলো টাওয়ার্স হোটেল কাইসা ককথুম পান্ডা রিঙ্গৈ অবাহাইন কক সাকা হাকতরনি স্টিল মন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং Hamkrani nahar mungno hakotoni joto hasteo thangai sikang mungni himari no chaitogoi nani bagai hakotoni montri Bokhrok Narendra Modi dagi mungtongmani haike phasalo hasteo phaisok paikha hakotoni steel montri Ramchandra Prasad Singh hasteo phaisok paikha no asalo Rajakhor Agulini Polo Tower Hotelo kaisa koksa pando manjaka hakotoni steel montri Ramchandra Prasad Singh
अबनि यागलो काइसे कक्थुम पान्डा रिंगै हाकतनि स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह साका हास्टेन जत लुकुरावनि हामग्रानि बागै गाहाम साबुंनो खलायै दङ हास्ते हापां हाकतर हापांनि रहरजाक जत सेबसाबरक मानै दङ हास्टेन जत लुकुरक सिगां मुंनि लामायाव हिमै दङ त्रिपुरा हास्ते होनै माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय और जितने भी मंत्री हैं उन सबको देश के विभिन्न कोनों में जाना चाहिए। खास करके जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ के जो प्रदेश हैं वहाँ जाना चाहिए और उस प्रदेश के विकास में उस मंत्रालय का क्या काम हो रहा है, क्या और भी काम होने की संभावना है, इसके बारे में बातचीत हो। वहाँ की सरकारें हैं उनके साथ बातचीत हो, वहाँ और भी जितने भी लोग हैं उनके साथ बातचीत हो, जिससे कि जो हमारा दूरस्थ प्रदेश भी है वो भी विकसित हो सके। और उसी क्रम में मैं यहाँ आया हूँ और मेरे साथ सेल की हमारी सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती सोमा मंडल जी हैं, हमारे CMD MSTC के श्री एस गुप्ता जी हैं, हमारे विभाग के हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी पुनीत किशन जी हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिस प्रकार का सहयोग उन्होंने हम लोग को दिया है और उनके आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय जितेंद्र कुमार सिन्हा जी भी हम लोग के साथ हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सेल्स के MSTC के हमारे अफसर आए थे और जो हमारा सेल का MSTC का हमारा जो कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम होता है तो पहले सेशन में हम लोगों ने जितने भी हमारे कस्टमर काफ़ी संख्या में गए उन लोगों से हम लोगों ने विचार विमर्श किया, उनकी समस्याओं को सुना और क्या क्या संभव हो सकता है उनके बारे में हम लोगों ने बताया। और उसके बाद अभी आप आपके सामने हैं तो मेरा भी जानते हैं स्टील मंत्रालय है और यहाँ कोई स्टील का उस प्रकार का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट नहीं आप जानते हैं। जिन प्रदेशों में आयरन ओर्स हैं, हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, सब जगह हमारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है और भी उस तरह के यूनिट्स हैं। लेकिन सेल जो हमारा प्रोडक्शन करता है स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो देश के हर एक कोने में होता है और आपके त्रिपुरा में भी होता है। और त्रिपुरा में खास कर करके चूँकि लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ जो हमारे स्टील लोग लाते हैं तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि स्टील का उपयोग चाहे वो हाउसिंग का प्रोजेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, सब में इसका यूज होता है। लेकिन आज ही मुझे पता चला कि आज जो हमारा जो चितगांव एयरपोर्ट है बांग्लादेश में और हमारा जो सबरूम में जो लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है उसे त्रिपुरा जो है गेटवे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए और वैसी स्थिति में कनेक्टिविटी त्रिपुरा का और अच्छा बढ़ेगा। और आज से मैं करीब 23 साल पहले 1998 में त्रिपुरा आया था, अगरतला आया था। उसमें एक रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ होना था, उसमें मैं माननीय उसमें रेल मंत्री नीतीश बाबू थे, बनकर प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो मैं आया था कुमार घाट से, जो अगरतला का प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया और मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अगरतला से जो खौरा का प्रोजेक्ट है रेल का वो भी रेल लिंक पर काम चल रहा है और वो भी पूरा हो जाएगा तो कनेक्टिविटी कलकत्ता से भी हमारी हो जाएगी। और ये जानकर के और प्रसन्नता हुई कि अब खौरा अगरतला जो रेल लाइन बन रहा है उसमें स्टील का जो सप्लाई हमारे सेल ने किया है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखा है और इस प्रदेश में जिस प्रकार का काम हो रहा है तो मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी मुझे जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोविड का समय है और ये प्रदेश, आपका प्रदेश आज वैक्सीनेशन में
95% कवरेज कर रही है। 95% त्रिपुरा के लोग वैक्सीनेशन से कवर्ड होते हैं। इसलिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूँ, इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ त्रिपुरा के लोगों को भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वैक्सीनेशन को बहुत ही सफल बनाया। और इसके बाद ये भी मुझे पता चला कि इस प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा करीब 2 लाख प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाए जाने हैं या शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने हैं, 2 लाख हाउसेस का निर्माण होना है और आगे और भी चीज़ों का निर्माण होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए, आपके यहाँ जो पीडीएस का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। और जो गरीब लोग हैं उनको पीडीएस से जो अनाज मिल रहा है, साथ ही बाद प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो मुफ्त अनाज मिल रहा है, वो सब यहाँ पर लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तो मुझे इस बात के लिए बहुत ही सुखद अनुभव हुआ कि जो हमारा ये प्रदेश है बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत विकसित हो रहा है। और ये जानकर के और प्रसन्नता हुआ। हम तो पहले ही जानते थे यहाँ पर कि रबर का उत्पादन ज़्यादा हम समझते थे केरला में होता है, साउदर्न स्टेट्स में होता है, लेकिन ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि रबर का उत्पादन इस प्रदेश में बहुत अच्छा हो रहा है। आपका जो पाइन एप्पल है वो तो बहुत ही, उसका एक इंटरनेशनल मार्केट है, मुझे बताया गया कि सऊदी अरेबिया तक जा रहा है। आपका कटहल है वो इंग्लैंड तक जा रहा है। और हमारे बगल में जो एमएसटीसी के हमारे सीएम साहब हैं, आपका जिंजर का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सब मिलाकर के आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो काम हो रहा है वो बहुत सराहनीय है। और मुझे बताया गया कि जो फिशरीज का क्षेत्र है उसमें बहुत बढ़िया काम है, एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र है उसमें बहुत बढ़िया काम है। तो खास करके जहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, और ये भी मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ जो सरकार है उन्होंने 3 वर्ष के कार्यकाल में करीब 24,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए हैं, करीब 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार दिए हैं। और इतना बड़ा सब जगह जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, आपका प्रदेश का बजट करीब 22,000 करोड़ का है। पहले एक नेशनल हाईवे था, 3 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। तो चारों तरफ मुझे लग रहा है कि भाई इस प्रदेश में काम हो रहा है। हर एक घर में बिजली पहुंच गई है, नल का जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया जा रहा है। तो मुझे जैसा लगा कि ठीक है, हमारा ये दूरस्थ जरूर प्रदेश है, लेकिन यहाँ विकास के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, उसको अगर देखेंगे तो त्रिपुरा बहुत ही आज की तारीख में एक अच्छा प्रदेश है, जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य। राजखर आगुलिनी सिमे किरसानुनि कक्थुम चिनी खरांग। चार साल आगोटला बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ने साख्तार मुंबाई ख्लाइजाखा महाराजा बीरचंद्र किशोर माणिक्यानि फिल सारा चारचिथाम आसाइमा साल महाराजा बीरचंद्र किशोर माणिक्यानि मांगलिओ खुम्बगै बन बरम याफार लाइक्या बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ने नाइकल फांग दिलीप कुमार दास न खबै लाइब्रेरी ने जत आदं रक चार महाराजा बीरचंद्र किशोर माणिक्यनि फिल सारा चारचिथाम आसाइमा साल अबनि बागै बिसि ब्रुमब्रुमनि हाइके चासाला आगरतला बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी साख्तार मुंबाई ख्लाइजाखा महाराजा बीरचंद्र किशोर माणिक्यनि फिल सारा चारचिथाम आसाइमा साल महाराजा बीरचंद्र किशोर माणिक्यनि मांगलिओ खुम्बगै बन बरम याफार लाइक्या बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नाइकल फांग दिलीप कुमार दास न खबै लाइब्रेरी जत आदं रक महाराजा बीरचंद्र किशोर माणिक्यनि इमां तंगमानि रगन मुक्तां ख्लायनानै नाहार मुंगन बन मुइतो ख्लायै बिनि आसाइमा सालनो यासाक जाखा हनै साखा बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नाइकल फांग दिलीप कुमार दास 183তম জন্মদিন আমরা সেই জন্মদিনটাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপন করার জন্য এবং ওনার যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারাগুলিকে আমরা যেন বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারি সেই চিন্তাধারা নিয়ে আজকে আমাদের এই কর্মসূচিটা মূলত পালন করা এবং সবার মধ্যে এই বার্তাটুকু পৌঁছে দেওয়া যে ওনার যে আধুনিক ত্রিপুরা গড়ার যে শিক্ষা চেতনা এবং গ্রন্থাগার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনগুলিকে মানুষের মধ্যে যে একটা জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য এবং আমাদের মূলত আমাদের লাইব্রেরিতে করার উদ্দেশ্য সেটা হলো যে ওনার যে অবদান বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি সেই বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে যেন সবাই আমাদের পাঠক পাঠিকা এবং সবাই যেন আসেন সেই লাইব্রেরির যে পরিষেবা সেগুলি যেন গ্রহণ করেন
সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই আজকের কর্মসূচিটা পালন করি। আপনার পরিচয়টা আমার হেড লাইব্রেরিয়ান বিচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি নাম দিলীপ কুমার দাস। রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণমনি ককথুম চিনি খরাং। তাবো কিসা লেংলামানি জরা তেবো হাসতে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাই দङ লেংলামানি ইয়াগুলো खुलुमखा त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबबाय हामजों माया फारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि सिमिनो रंनि बागि चेंजंनाय स्वर्ण कोमल ज्वेलर्सो स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेगाला की ड्रो नरक माननाय कायथम रांचिनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्रो 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं सानामसो नरंनि बागि बतंगो कायथम डायमंड नि रिंग ते एवरी पर्चेस नरक माननाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कोमल ज्वेलर्स फाइन नाइफिल गवर्नमेंट जत रायगते तकले निचंगो साथे न पाले लाइन हामबाय Malhar Events and Entertainment is presenting here in association with exclusive wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the matters for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও हाइन हाइ फाइदि नायलाय फिरानो दिनैनि कक्तमा बखरग्र राजचन्ताय आमसायो बलं खकनानि फायै चा सालो फेरां ककजागै थैया खरंनि तिप्रासा खरकसानि मुं सुदन देबरमा बिनि तंथाय कुना बनि सुनातन चौधरी पारा ते खरकसानि मुं नारेन्द्र देबरमा तंथाय मधुपुरनि कुया देबा आमसायो अब हाइखानो फेरां ककजागै थिमरा जागते खरकसा तिप्रासा बिनि मुं कृष्ण देबरमा पार्टी मुं चा साल सारिग बुजुगनगर थानानि राजचन्ताय आमसायो कन्वेंशनल तमुंग चामुंग नो उखलोको तनै गुफुरते काहाम नाहार मुंगनि फिरक मुं हाइके काहाम पलिसिनो सामुंगो फनांगै फियकजाक बखाबाय शाकनि ख्लाइताय ख्लाइ मुंनो लुकोहाम सामुंगो गदालनानि नांनाय चा सालो रवीन्द्र भवन हलनगर लुआजिजाक त्रिपुरा सिविल सार्विस ऑफिसर एसोसिएशन नो फिल जिदक वाइनि बेरेमनि सेमिनार पान्दाव कक साना थांगै अकाउरो साका हास्टेनि बन्दी अकरा बिप्लब कुमार देव रिजर्व तलांगमानि मुंगै लंथ्राय खाग्रा छरे आमसानि बलंग तलांगै देरा सरि बोथानानि जायटक जाखा टिआर 060657 मारिनि खुंसा अटो मालकुंनि ड्राइभार बिनि मुं सन्तोष रुद्रपाल फ्याबा खाकतर फुनुगै थिसासारु रुखेन मालकुं चालगै पार्टी मुं थाइनि खारि फाइका सन्तोष पाइथागो थिम्र जाखे दलाय हांकर साथाम नगद तलांगि थांका बन आम्बा सामसानि बिनि जायथिरक
bosai thimane salbani yagolo final nungi theinani saitoka khoroksa hamjuk party mungni yagolo rohor jakabone bishal gor sakhamnogo kheba bini sak asak hamthaini bagai paithago rohor jakabone hapania sakhamnogo party mung cha sal fungo bishal gor thanani horis nogoram sayo साल भारतीय जनता पार्टी नि याफां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नि फिलसा राबा आसाइमा साल साल हास्टे बीजेपी तांगनगो कुसुक बरम रेमानि बिसिंगति याsak जाखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नि 105 आसाइमा साल साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय नि मांगलिव खुमबोगै बन बरम याफरका हास्टे बीजेपी नि आसुक फां डॉक्टर मानिक साहा कतर हापांगनि रहरजाक जत सेन्सा बरक मानि दंगो हास्टेनि जत लुकुरक सुकां मुंनि लामाव हिमि दंगो त्रिपुरा हास्टे फासाल राजखर आगुलिनि पलो टावर्स होटेल काइसा कक्थुम पादा रिंगै अबाहायन कक साका हा कतरनि स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह साल आगोटला बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नि साक्थार मुंबाई ख्लाइजाखा महाराजा बीरचंद्र किशोर मानिक्यानि फिलसारा चार्ची थाम आसाइमा साल महाराजा बीरचंद्र किशोर मानिक्यानि मांगलिव खुमबोगै बन बरम याफार लाइक्या बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नि नाइकल फां दिलीप कुमार दास न खबै लाइब्रेरी नि जत आदं रक Tabu koktoma sukruboi. Contest Kleine Nangya Wino Fashala Bidan Shobani Speaker Chongzaka 5 Khoyarpur Bidan Shobani MLA Ratan Chakraborty Amsani MLA Bidan Shobani Speaker Chongzakmani Bagai Tongthongmani Boyro Kobonjak Khoyarpur Amsani Lugurok Aba Haikeno Fashal Sarigo Khoyarpur Mondolin Bukakte Bidan Shobani Ketal Speaker Ratan Chakraborty no Yafar Jaka Borom Abani Yagolo Khoyarpur Amsai Ganangai Klaijaka Kasha Bike Rally फासालो हास्टेनि फिलसिनि विधानसभानि फिलसि अधिवेशननि सिगां खयरपुर विधानसभा आमसाइनि एमएलए रतन चक्रबर्तीनो संजाखा विधानसभानि स्पिकार कन्टेस्ट खालायनो नांगौयैनो फासालो विधानसभानि स्पिकार संजाखा 5 खयरपुर विधानसभानि एमएलए रतन चक्रबर्ती स्पिकारनि बागै बिनि मुंनो तिसाखा मन्त्रि बथबनि आदं रतनलाल नाथ अबनि यागलो एमएलए रतन चक्रबर्तीनो विधानसभानि स्पिकार खालायजाखा हनै सागलायखा विधानसभानि डेपुटी स्पिकार बिशप बान्डु सेन अबनि यागलो बन विधानसभानि स्पिकार आसुक थाइजरा सिगांगै रैखा हास्टेनि मन्त्री अख्रा बिप्लब कुमार देव डेपुटी सीएम जिष्णु देबर्मा मन्त्री एनसी देबर्मा तै मन्त्री मेबर कुमार जमातिया आमसानि एमएलए विधानसभानि स्पिकार संजामानि बागै तंथमानि बयार कबनजाक खयरपुर आमसानि लुकुरक अबा हाइकेनो फासाल सारिगो खयरपुर मण्डलनि बुखाक्तै विधानसभानि कताल स्पिकार रतन चक्रबर्तीनो याफार जाखा बरम अबनि यागलो खयरपुर आमसाइ गनांगै ख्लाइजाखा काइसा बाइक रैली सालो रैलीनि बिसिंतै नुखुंख्रै हुद मालखुंगो बासावै लुकुरंनि हामरिते हामजांमा यासाखा विधानसभानि कताल स्पिकार रतन चक्रबर्ती নির্বাচিত করায় আমাকে আমি শাসক বিরোধী সহ সমস্ত মাননীয় বিধানসভার সদস্যদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং फासालो आम्बासा सब जर्नलनि साक्थार मुंबाई दलाय हांखनि शिकारी बारी कम्युनिटी हल नगो ख्लाइजाका सालसानि काइसा कक्चा पान्दा पान्दाव नारवाय अक्रांगै मानजाखा एडिशननि डेपुटी सीएम अनिमेश देबर्मा मानजाखा दलाय जर्नलनि चेयरमैन परितोष देबर्मा कक्चा पान्दाव मानजाखा आम्बासा सब जर्नलनि बिसिंग खबजाकनाय जत विलेज डेभलपमेन्ट कमिटिनि जत आदं रक
Fasala ambasa sub zonal ni sakthar Mumbai dolai hangkoni shikari bari community hall nogo ambasa sub zonal ni joto village development committee ni joto adon rono tuyei khlaijaka saljan bagai kaise seminar pandao narwai okrangni manjaka erisini deputy cem onimes debroma manjaka dolai zonal ni chairman Poritus debroma seminar pandao manjaka ambasa sub zonal ni bisingo khopjanai joto village development committee ni joto adon ro tini ambasa sub zonal ni শিকারি বাড়ি কমিউনিটি হল তামো তানি প্রোগ্রাম एक्चुअली दिनैयाव जागाव जों एडिसि गभर्नमेंट थाइमानिया बुलो एडिसि गभर्नमेंट थाइमानिया बुलो जोंनि टिकामत थाइबखै थायै जे बिसि लेभेलाव इलेक्शन निया जेहेतु ओ जागाव सिलेक्टेड बिडिसि गभर्नमेंट ब्लक डेभलपमेंट कमिटि होननाय आमार कायसा कमिटि थाजाखा विलेज डेभलपमेंट कमिटि होननाय कायसा थाजाखा आक लाइजाकमोन इया बुलो जोंनि सामुं थांनाय र संजाक चेयरमैन वाइस चेयरमैन और सामुं थांनाय एबा मा केबिन मोनथाय सावो आमो तुलैनो जोंनि जगा डेपुटी सीएम आंबाय थां दलाय जोंनि चेयरमैन जोंनि वाइस चेयरमैन दङ ताय जोंनि जगाव ambasa साबनि चेयरमैन पर संथाय जोंनि जगाव एडमिनिस्ट्रेशन न तुयै जों जगा कप लामचाब लायमे पार्टनार खालायलेखे कायसा गाहाम रेसपन्स फायगा ओ जगाव जे जोंनि बिसिंगो ओ जगा बेरावै दंखा ओ जगा करवै दंखा आमो तुलैबो जों दिनै फोरोंमु खालायलेखे ताय ओ बान्दाव जे फाइमानजा गोबां खर फाइमानजा थाके जगाव जथेष्ट दिनै आंखा खालायो दिनै हयते बुंनि बस्तानि सालया बिसे दिनैबो बरफ याप्रि कासलेयै सेवै माननानै होनाय आंखा खालायो जोंनि डेपुटी सीएम बो जथेष्ट बरनो जे नामखुमानिनो फोरोंगै खालामखा आमबागै दिनैनि ओ जगानि जोंनि सुलायमानि पार्टनार प्रग्राम सालायबाय पार्टनार ब्यूरो रिपोर्ट Chini Khorang Tini ni koktuma amsak jora tinyo tei bahasre hayung te ha koto ni koktuma shaimana bangai choyawi nai tong di Chini Khorang. ज्ञान की सवारी साथ में यारी खास लम्हों की जो बात है कुछ बनने की है बारी उसका ही तैयारी लेके सपनों की उड़ान है छूना है आसमां रोज हम में है वो दम आगे है बढ़ना टेक्नो वाले हम Techno College of Engineering, Agartala. বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়া
tongthok asaima sal NX de Burma hai dong hai bisiki dingai phai sok paka tongthok ni o asaima sal NX ni asaima sal bisik ni pungma salo nono kha kaham hamjak mate hamaria parkha ni baba Madurai de Burma te ni mama asa de Burma ni nana song Sandhya Rani te let Bishu Lakshmi de Burma ni Thagu song Prafulla te Shukurai de Burma ni bai song Elbiza Elina Milbi Kharima te Juma de Burma ni dada song Romoi Achuk Lem Ujal te Jacob de Burma Chini Khorang Awai keno NX ni asaima sal bisik ni pungma salo nono te bokha kaham hamjak mate hamaria parkha ni jetha te jethi song Shanti Samprai Shukulakshmi te Shubarani de Burma ni Pi Puspa de Burma ni mama te mami song Bishudev te Chinurani de Burma ni moi te Mua song Prabharani Mayarani Ratiranjan te Bir Kumar de Burma Halo, Chini Khorang ni bukhak te bo pai playa kha kaham hamjak mate chiba ya pharo NX ni Kuma Shambhu Chandra Para Janmi Joynagar Radhapur Salthang Tripura একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে দাস মোটরস চম্পকনগর বাজার হাসপাতালের বিপরীতে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল Puila hamjang mania no 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 gay ni hamjang manoang imango no gay Puila hamjang mania no no Chini Khorang ang wan chuk tung jago I hamjang ma ana cover shanamo ang le tai shai malia bebe khani ang lo pogoi malia ye noro khatang mang noro pogoi mangalak ani bukhawo nung kumai thangalak glass kana jung kisa food to full nini gorole as beautiful shai kalang di nini khani pakok tu relationship nai bela kana good the risha by rignai nung nai to tui di chajo gi nung ani kana wo fight di
आंले हामजागो होनै सायरेखा खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबबाय हामजों माया फारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि सिमिनो रंनि बागि चेंजंनाय स्वर्णकमल ज्वेलर्स স্বর্ণ শারদ অর্ব যে জায়গা মেগালা কি ড্র নরক মাননাই কাইথাম রানচিং নেকলেস তেবো তংনাই লাকি ড্র 21 গোল্ড কয়েন ডায়মন্ড পারচেজ খাইনা রং বাগে আং সানা মসে নরংনি বাগে বতঙ্গ কাইথাম ডায়মন্ড নি রিং তে এভরি পারচেজ নরক মানাই গিফট তে ডিসকাউন্টস স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ফাইদি ফাই নাই ফেলি গভর্নমেন্ট যত রাইডাতে তাকলাই নিচে মাওয়ার সাথে না পালে লাইন হামবাই কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21 সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। खुलुमका आं खुमतिया देबरमा नरक जतननो लामसगो चिनि ताबसक जरानि ककब्र कक्तुमाव पुइलानो फादिनायलायनो तिनिनि कक्तुमा बखरग्रक राजचन्ताय आमसायो बलं खकनानि फाये चा सालो फेरां ककजागे थैया खरंनि तिप्रासा खरकसानि मुं सुदन देबरमा बिनि तंथाय कुना बनि सुनातन चौधरी पारा ते खरकसानि मुं नारेन्द्र देबरमा तंथाय मधुपुरनि कुया देबा आमसायो अब हाइखानो फेरां ककजागे थिमरा जागते खरकसा तिप्रासा बिनि मुं कृष्णा देबरमा पार्टी मुं चा साल सारिग बुजुगनगर थानानि राजचन्ताय आमसायो कन्वेंशनल तमुंग चामुंगनो उखलोको तनै गुफुरते काहाम नाहार मुंगनि फिरक मुं हाइके काहाम पलिसिनो सामुंगो फनांगै फियकजाक बखाबाय शाकनि ख्लायताय ख्लाय मुंगनो लुकोहाम सामुंगो गदालनानि नांनाय चा सालो रवीन्द्र भवन हलनगलु आजिजाक त्रिपुरा सिविल सार्विस ऑफिसर एसोसिएशन नो फिलनै जिदक वाइनै बेरेमनि सेमिनार पान्दाव कक साना थांगै अकावरक साका हास्टेनि बन्जि अकरा बिप्लब कुमार देव रिजर्व तलांगमानि मुंगै लंथ्राय खाग्रा छरे आमसानि बलंग तलांगै देगा सरि बोथानानि जायटक जाखा टिआर 060657 मारिनि खुंसा अटो मालकुंनि ड्राइभार बिनि मुं सन्तोष रुद्रपाल फ्याबा खाकतर फुनुगै थिसासार रुखेनो मालकुं चालगै पार्टी मुं थाइनि खारि फाइका सन्तोष पाइथागो थिमर जाखे दलाय हांकर साखाम नगद तलांगै थांका बनो आम्बा सामसानि बिनि जायथिरक
hai themane salbani yagolo final nangui theinani saitoka khoroksa hamjuk party mungni yagolo rohor jakabone bishal gor sakhamnogo phiaba bini sak asak hamthaini bagai paithago rohor jakabone hapania sakhamnogo party mung 4 sal fungo bishal gor thanani horis nogoram sayo साला भारतीय जनता पार्टी नि याफांग पंडित दीनदयाल उपाध्यायनि फिलसा राबा आसाइमा साल सालो हास्टे बीजेपी तांगनगो कुसुक बरम रेमानि बिसिंति यासाक जाखा पंडित दीनदयाल उपाध्यायनि 105 आसाइमा साल सालो पंडित दीनदयाल उपाध्यायनि मांगप्लिवो खुम्बोगै बन बरम याफारका हास्टे बीजेपी ने आसुक फांग डॉक्टर मानिक साहा कतर हापांगनि रहरजाक जत सेन्सा बरक मानि दंगो हास्टेनि जत लुकुरक सुकां मुंनि लामाव हिमुइ दंगो त्रिपुरा हास्टे फासालो राजाखर आगुलिनि पलो टावर्स होटेल काइसा कक्थुम पान्डा रिंगै अबाहायन कक साका हा कतरनि स्टिल मन्त्री रामचंद्र प्रसाद सिंह सालो आगोटला बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नि साक्थार मुंबाई ख्लाइजाखा महाराजा बीरचंद्र किशोर मानिक्यानि फिल सारा चार्ची थाम आसाइमा साल महाराजा बीरचंद्र किशोर मानिक्यानि मांगप्लिवो खुम्बोगै बन बरम याफार लाइक्या बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नि नाइकल फांग दिलीप कुमार दास न खबै लाइब्रेरी नि जत आदं रक Tabuk kok masukruboy. Racontai amsayo bolong khoknani phaye cha salo pherang kokjagai thikya khorongni tiprasa khoroksani mung Sudan Deborma bini tongthai kuna boni Sunaton Chaudhary para te khoroksani mung Narendra Deborma tongthai Modupurni kuya deba amsayo obo haikhano pherang kokjagai thimra jakte khoroksa tiprasa bini mung Krishna Deborma party mungni yagolo rohor jaka bona agotla jibi sakhamnogo party mung cha sal sarigo Bujognagar thanani racontai amsayo Apa nak rapat sama? Apa nak apa ni? Apa sana kuku? Ayo sana masuk. Aku pasal aku nong sono karen lera aku nong tidak nong ini payo aku ya nong ini payo nong ini payo buat ini pengku nong ini cowok Sasalo racontai amsayo bolong khongnani phaimani komla sagor amsani khoroktam tipra sarok phiaba sasal sarik bukha wati phaimani bagai samung yakarei bufang tolawa bathagai tonglaimani obahai jorano pherang kokjagai party mung thayono klai thangka khorongni bisi thamchini umorni Sudan Deborma te bisi burisi umorni Narendra Deborma phiaba boroni slai te kisa hasalo tongmani bagai kisani bagai thunani katika Krishna Deborma mungoi te khorsa tipra sa haifano Krishna Deborma bo kaham kheno sago dukhu manmani koktuma party mungni yagolo gana gina amsani lukurok boroni nukhuni borok no roholaikya koktuma nukhuni borok phaimani yagolo kaham ke sawi mankha boroni sinimong te boroni tongthai rok pherang kokjagai thinai Sudan Debormani tongthai kunaboni Sunaton Chaudhary para te Narendra Debormani tongthai Modupurni kuya deba amsayo
ka baisa be oni ne Ano kuboy siya. bung tamsa Kuboy sudan siya. bo kami ne Kuna boni siya. Bosay susi sari na. bor tam khabi mane Ano kuro. bor tam khane phai mane Karan bari bosi phai mane. sam khai cha mane Samu khai cha da ko. Chumpa jona. sam khai te hine ko kata na kota somoi rokon khana ba Chini coba. kota somoi rokon Coba kabalang sai maya. Ang nong ni theka jima ka hoi hayo ha. Ano kuboy siya. Sumsami amang ঘটনা je khana ma bumte ফেরান কখন চাই kharan ko chi na bum lo sa jaman sudan bo kami ne kuna bonni Anda khai khai ang sai me. ne thangai no oi bo ma hake mani kha Kang borong nu khang kai. Yang de si. nun bahai ke nu kham da hake ka Kotor barang borok khai jam na. Siang el kan borok khai ja. Kai borok khai ja. Kai tang phai borong ang si kata. Tak ke phen ko ja kha. Kan nor khosa ba je ni borok khosa la ya. Kai joto no ti ji. Tang phai kalai chong kha. kami ni bor jotono eglogi ke jotono Phai le ja. Ka hai pa no. Ang kun borno phen ko mi semia. Ang ta phali chong ni tang de karawa. Kai phai ki nang khana pa ke. Phen ko jong kai ang khai. Na phi kai. Lokon ti ji. Sa jo khai be ji. Ni sa kata. adar ni mung pe mo Ko mali le. no para kha Mura bari ang kun no subang bai. sambohang ni jar tuni borok samung tangai hai mana da ka ba tini hota cha ira sal dik dibor kiring kiri wati phaina herang ko ka herang borong saga direct kokka herang hai mone borong lama ar mai kala kya khor tan bising oi khor loi ba kya ses bong tam saja bong ni mo borong mung lai masan bong narendra de brahma te masan klas de brahma te basina ni bong kha krishna de brahma তো থাম তং মানে ku sam tang mane borok de khoroksa 10 hat ba bisa kasal da mane bo basika kono rokame তার বানছিনে কে বড় দাবো basine ke garewa tang khana jibit lang khana mano বড় খাই কাজে যাং মাংদা না সিকলাম joto kaje goto ka wa kaje mane sama song ko bos kasis kaya ko খর বসক সিরাই রক তং বাই বং নি ও যে লাংমা আরি নাই রং ma sam se seranya ko te khorong nong kha kuni khai serai tong bai jabrong ni Pati mungni yagulo sago dukh manai Krishna Dev mano Agartala jibi sakham nogo rohor jagmani koktuma phiaba bini sak busuk hamia obno tuyi mungsa sia bini nukhuni lukuro bolong khongnani phaiye amsai kaisene khorongni tiprasa pherang kokjagi thimani pati mungo kha khamate kumang mawo klaikha nukhuni borong no khoboi amsai jokto lukuro apa nak rabat